Opel Zafira سالش 2006. این بالون ها در حالت خوب. چهار الکترا پکت. این CD پلیر. коробкаш механик. пробегش میفهمیم. пробегش 186,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین. یعنی حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. мотор 2.2 екатек сӯзжӯри бензин. расходаш 10 сахта мегардад. аккумулятораш нав. یعنی حالت мотори ماشین در حالت خوب. нархи ماشین 65000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 700 35 35. Opel Astra G سالش 2001. چهار بالون در حالت خوب. دو الکترا. коробкаш автомат. یعنی FM USB модемаш. пробегаш 148,000 کیلومتر. دو айрабакҳои пеш. ҳолати салон дар ҳолати хуб. мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб. این گازش تابلت کرده. موتور 1.6 інжектор سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4. расходаш чанд газ киди? расходи газ 1085-90 мегардад. нархи мошин 51000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 932 33 33. Opel Zafira سالش 99. این بالون ها در حالت خوب. الگانس. چهار الکترا. коробка механик. USB модемаш. радио FM. пробегаш 204,000 километр. یعنی دو айрабака. یعنی حالت салони ماشین در حالت خوب. یعنی حالت салони қафои ماشین در حالت خوب. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین. расход чанд така газ киди? расходи газ 10-90 километр мегардад. این мотораш ҳам дар ҳолати хуб. нархи мошин 47000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 98 46. Mercedes-Benz سالش 95.
салон 4 электро. این دوتا سیدینی‌های پیش بگریف. من این ماینتفون پرابیگش لازم بفهمیم پرابیگشه. پرابیگش 326,000 کیلومتر. دکترش بود. من این حالت سالن در حالت خوب. کرکش автомат. این سالن کافه ماشینم در حالت خوب. این بگیج ماشین. این زپاسکه، این اکومولاتورش نام، این دامکرات، همش هست. موتور دو، سوزجوری بنزین. нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 727 0707. Nexi солаш 95. 4 балон дар ҳолати хуб. ин 4 электропакет. коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 208,000 километр. мани ҳолати салони мошин оромия нигоҳ доред. мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мани аз қафои мошин мотор чанд ко? мотор 1.5 инжектор, сӯзишвори газ бензин. расходаш чанд та газ киди? 10 расходаш 10 та газ бе сахта мегардад. чанд пул гуфтасид? 3000. нархи мошин 23000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 99 94. BMW солаш 99. балоно дар ҳолати хуб. дохили салон. дохили салон 2 электро, коробкаш механик, монитор, DVD, CD плеер, пробегаш 314,000 километр. мани ҳолати салон. мани вай. мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб. сахт ме? чанд гӯштодид? мотор 1.8, сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4, расходи газ 10 ва 85 90 мегардад. این حالتی موتور ماشین حالتی خوب. нархи мошин 36000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 4 694.